बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुर्बत के खात्मे की आड़ में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर खुदकुश हमला किया है। 13 सनतों पर 10% का सुपर टैक्स आयद करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स गिर गए और इस तरह सरमाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। और शहबाज शरीफ अब भी कहते हैं कि कौम को मजीद कुर्बानियां देनी होंगी। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। पाकिस्तान पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं इस वक्त, ये अलमिया है पाकिस्तान के साथ के इम्पोर्टेड हुकूमत के ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं जो हर दिन सिर्फ ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से लूटा जाएगा, तबाही की तरफ कैसे लेकर जाएगा और कौम को कैसे लूटा जाएगा। अंदाज़ा कीजिए कि पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफा किया गया, पेट्रोलियम की कीमतों में, उसके बाद फिर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर बजट में टैक्सेस लगाए गए, लेकिन इससे उनकी तसल्ली नहीं हुई। तो उसके बाद IMF की शराइत मानने के लिए उन्होंने फिर से नए टैक्सेस लगा दिए हैं और इन टैक्सेस में जो सबसे बड़ा टैक्स है वो 10% का सुपर टैक्स है जो कि 13 सनतों पर लगाई जाएंगी। और वो 13 सनतें जिनमें सीमेंट शामिल है, बैंकिंग शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है, टोबैको शामिल है, खाद शामिल है और इस तरह की दीगर सनतें हैं जिन पर ये टैक्सेस लगाए जाएंगे। और ये सनतें मुतासिर करेंगी बराह रास्त आवाम को। इसका असर आवाम पर बराह रास्त ऐसे पड़ेगा कि ये सनतें अगर ये 10% टैक्स दे भी देती हैं तो इसकी वसूली वो आवाम से करेंगी, आवाम से इस तरह से वसूली करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट महंगा कर देंगी। ये वो सनतें हैं पाकिस्तान की जो लाजिम व मलज़ूम है आवाम के लिए। ये वो सनतें हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हमें पाकिस्तान से ही ख़रीदने पड़ते हैं और पाकिस्तान से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो इन्हीं सनतों पर इन्होंने टैक्स लगाकर आवाम पर एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया है। आवाम इस बोझ को पता नहीं सह सकेगी या नहीं सह सकेगी, लेकिन महंगाई का एक फिर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। 30% महंगाई पहले से हो चुकी है, लेकिन अब मज़ीद महंगाई आने वाली है। हमारी पाकिस्तान की कौम बहुत बर्दाश्त वाली कौम है जो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, इस तरह की महंगाई बर्दाश्त कर रही है और इस तरह की जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान की कौम से एक एक रुपए छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है और बदले में रिलीफ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। ना सेहत की तरफ कोई तवज्जो है, ना तालीम की तरफ कोई तवज्जो है, ना अमन व आमा की तरफ कोई तवज्जो है, ना फलाही कामों की तरफ कोई तवज्जो है, ना कंस्ट्रक्शन की तरफ कोई तवज्जो है। तो पाकिस्तान की आवाम को मिल क्या रहा है? रिलीफ का कुछ भी नहीं मिल रहा, अलबत्ता उन पर हर दिन एक नया बोझ लादा जाता है। ये जो सनतों पर सुपर टैक्स लगाया गया है, इस सुपर टैक्सेस के नुकसानात क्या होंगे? इसके नुकसानात ये होंगे कि सबसे पहले तो ये सनतें अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी। जब प्रोडक्शन कम करेंगी तो इनकी लेबर को जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन में कमी होगी और जब कोई प्रोडक्ट कम बनेगा, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पैदावार कम होगी, तो मार्केट में भी वो कम दस्तयाब होगा। और जब एक प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा दस्तयाब नहीं होता, कम दस्तयाब होते हैं, तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर सीमेंट की सनत पर टैक्स लग गया है तो इस वक्त वो जो 950 रुपये की बोरी सीमेंट वाली मिल रही है, तो क्या ये 1000, 1100, 1200 की नहीं मिलेगी? तो ये पैसे कौन देंगे? जाहिर सी बात है, सनतों पे जो टैक्स लगा है वो टैक्सेस सनतें इस वक्त हुकूमत को देंगी, लेकिन इसकी वसूली आवाम से करेंगी। आवाम के पास ना तो तामीरात के लिए अब कुछ पैसा है जो हुकूमत ने नहीं छोड़ा, तामीरात आवाम नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा कर दिया है इन सनतों पर टैक्स आयद करके, ज़राअत के लिए खादें महंगी कर दी हैं, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान की कौम का दारोमदार है। जब आपके पास सनतों का प्रोडक्ट महंगा आएगा, जब आपके पास ज़रूरी प्रोडक्ट महंगा आएगा, जब आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी आएगी, तो इससे महंगाई का वो एक ऐसा तूफ़ान आएगा जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम का अब क्या हम कहें? एक तरफ जब जाग जाते हैं तो इस तरह जाग जाते हैं कि दुनिया में पैगाम दे देते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, लेकिन एक तरफ जब जबर बर्दाश्त करने के लिए आते हैं तो मिफ्ता इस्माइल जैसे शख्स आकर खुद टीवी पर इकरार कर रहे होते हैं कि हमने पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफा किया, लेकिन शाबाश है पाकिस्तानी कौम को कि वो हमारे खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर नहीं निकले।
یہ انہوں نے طنز کیا ہے پاکستانی قوم پہ، اور جو کہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ طنز انہوں نے صحیح کیا کہ پاکستانی قوم یہ برداشت کی جا رہی ہے۔ اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی شہباز شریف کے فرزند وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ایک مرتبہ پھر قوم کو رشوت آفر کی ہے۔ کیا رشوت دی ہے؟ کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور اسکوٹیاں دی جائیں گی۔ اب یہ رشوت ہے کہ وہ نوجوانوں کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آپ کو اسکوٹیاں اور لیپ ٹاپ دیں گے، اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہی نوجوان پھر انہی کو ووٹ دے کر ان کو مسلط کر دیں گے پاکستان پر، اور پھر یہ ایک وقت کا فائدہ یعنی ایک مرتبہ کا فائدہ اسکوٹی یا لیپ ٹاپ تو لے لیں گے، لیکن پوری قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ پاکستانی قوم کو اس وقت جاگنا ہوگا، اور یہ جو ناجائز قسم کے ٹیکسز لگ رہے ہیں، ناجائز قسم کی مہنگائی کی جا رہی ہے، جو قرضے پہ قرضے پاکستان لے رہا ہے، جس کا سود کا بھی ابھی نہیں پتہ کہ کتنے پرسنٹ سود، جو سود کا اس لیے نہیں پتہ کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کی حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، عوام کے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہے، ان کا بیانیہ مکمل غلط ہے کہ وہ پاکستان کو، عوام کو یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ ان پر جو انہوں نے چائنا سے قرضہ دیا تو اس پہ کتنا سود انہوں نے دینا ہے، کیونکہ چائنا نے کوئی مدد نہیں کی۔ چائنا نے جو 2 ارب 30 کروڑ ڈالر پاکستان کو دیے ہیں، یہ ان کے کمرشل بینکوں سے قرضہ دیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی حکومت نے ان کو واپس کرنا ہے۔ کس سود پہ، اس کا حکومت کچھ نہیں بتا رہی۔ اس طرح IMF سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کی بھی شرح سود کے بارے میں حکومت کچھ نہیں بتا رہی۔ ابھی بھی شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان شرائط پر IMF کے مان گیا، ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد مزید بھی کچھ اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے اور قوم کو پھر سے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ناظرین، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ قربانیاں اگر دینی ہی ہیں قوم نے تو اس کے ساتھ شہباز شریف جو کہ حکمران ہیں وہ خود یہ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ ان کی پوری پارلیمنٹ یہ قربانی کیوں نہیں دیتی؟ یہ قربانی صرف قوم کیوں دے؟ جو لوٹا ہوا پیسہ اس وقت ملک سے باہر ہے، جس سے دنیا بھر میں جگہسائی ہوئی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور ان کی فیملی کے پیسہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے، وہ واپس کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر اس میں سے کچھ پرسنٹ پیسہ بھی یہ لوگ واپس لے آئیں تو پاکستان پر جو یہ ناجائز ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، ظالمانہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، مہنگائی کی جا رہی ہے، تو اس میں بہت واضح فرق آ جائے گا۔ پارلیمنٹیرین جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ، یہ اپنی عیاشیاں اگر ختم کر دیں، یہ ان پر جو کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہے ہر ماہ میں، اگر ان اخراجات کو روکا جائے تو پھر یہ جو ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں، جو عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، جو عوام جو چیز خریدتے جائیں گے اور وہ خریدنے کی ان کی قوت نہیں ہوگی، تو اس میں فرق آئے گا اگر پارلیمنٹیرین اپنا خرچہ، اپنے اخراجات کم کر دیں۔